जोहार असन बिलाई द्रा सनम को सागुन दाराम इन देवाशीष ने घड़ी जहां लका तबन नेल दा मिटन बिनिट हुयुक लागित कना जहां दो सांताली टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2025 जहां दो 2025 रे एग्जाम हुयुक लागित जहां दो टैलेंट सर्च जहां दो सांताली टैलेंट सर्च नोआ इदि कते बन कथा जहां दो सिरपे को दोहो कना 1 लाख टाका तेना बो साथे जपलाव रे मेना करिया जहां दो पिजुस गोंके तेना बो साथे जपलाव रे मेना करिया गोंके जोहार ना साथे नोआ चना रे सागुन दाराम हाँ जोहर गे सगुन दाराम एकेबारे ने घड़ी जहां लगा मिटे वीडियो ना साथे किछुगान बैनर जहां दोमे तेके वायरल कना जहां दो सांताली टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को सापड़ाव कता जहां ना सिरपे तहन कना जहां दाड़े 1 लाख टाका एका होय नोआ जहां टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन नोआ इदि करे चेम लैया होय मेटंग कंपटीशन लेका नोड़े जहां को ये कदा माने एज रेना तो कोनो बाउंडरी बनुआ नोआ कंपटीशन लेका ये करना होयो कना और नोआ रना आंदोड़ दो सरी के अडी जस्ती कना ओना जस्ती कान खातिर ते नोआ दो सुदूर नोआ आले जापा गोवालतोड़ गड़बेता नोड़े खन सापड़ा कान रहो मेनखान नोआ रना आंदोड़ दो सुदू बेंगल रे हो बांग काते एकदम गोटा ऑल ओवर इंडिया नोआ रना छुड़ियो कना नापाय कथा कना और टैलेंट सर्च दो नोआ दो एकदम एग्जाम माने तो नापाय के जिनिस कना नोआ मुद्रे दो बड़ी दो बन जेलदा और नोआ रे तो झतो हड़ के को अंशग्रहण दाड़िया कना और नय 2025 जहां साल रे बन तेंगो कना नोआ दो गुरु गमकेया ऑलचिकी इन्वेंशन रेना मिसाय शर्माए पुरोइदा आदो नोआ रे नोकाना कमी होरा दो अडी नापाय मेनते किन मोनेदा सानाम कोगे नोआ बन अंशग्रहणा सानाम कोगे चिकी सेना काते से नोड़े आरो जहां साताम को सुदु माने लैंग्वेज सुमुंग तो बांग लैंग्वेज साव सावते आबो साणेस नोआ को हो जपड़ाव मेना ताहले आबो माने सुदु लैंग्वेज सेना काते तो आर उनाटा लाहाते तो बांबन चलाव दाड़िया लैंग्वेज तो मेटांग मीडिया लेका के बन व्यवहार दा आदो उना साव सावते आबो साणेस संपर्क हो ज्ञान दरकार कना आ नोआ दारायते नोआ लाहा लाहा करे जहां वीडियो को होई कना उना करे तो सुदु नेल कना जे लैंग्वेज चितान रेगे जे संताली लैंग्वेज चितान रेगे एग्जाम ते तो होयो कना आदो नोआ तो नोआ के प्लस पॉइंट कना एटा एटा सतम को को जपड़ाव कदा नोआ दो अडी नापाय दिक कना आबो झतो सेट तेगे साइंस सेना हुयो तबना आबो सावहे लाइलाक्चर सनाम को गे सेना हुयो तबना इन पाठा कुन दो नोआ दो नापाय दिन मोनेदा एकेबारे गोंके ओना साथे जहां लका नोड़े कथा को राकाबेदा जे ओना एज रेना मिटन क्राइटेरिया बाचु कदा नोआ जदी ताहे कोआ से ओना जहां बिनिट साकाम कना ओना साकाम रे जदी काटी फरक ताहे को आडी बेस कोआ नोआ नोआ चलका मे होय ओना दो मी पाठा कोन हो दो माने ठीक दो जहां को लेदा दो ठीक गया मेनखान आबो सेचे रेना तो मेटांग उमेर हो बनुआ आबो जदी नापाय सेचे तहन तबना जी रकम इन होयतो मेटा टीचर कनै होयतो नेलो कना इन हो एकोन हो पढ़ाव दरकार कान तिया ताहले जे आलोय मने मा मेटांग एचएस पास स्टूडेंट आलोय मने मा जे इन उनी टीचर खन तो किछु होयतो कमो कना से बइन दाड़िया कना नोंका दो होयतो बांग कारण उनी जहां स्टडी रे मेनाया ऑलरेडी स्टडी ऑक्टो रे मेनाया उनी तो होयतो माने शक्ति शक्ति अडी तो कुड़ गेतया निजे तो हाना नावा कमी साव जपड़ा मेना होयतो मेटांग जिनिस पढ़ावना होयतो इन हिड़ी रे हिड़ी दाड़िया और पढ़ाव रना तो उमेर बनुआ झतो के बन चेष्टाय मासे होयतो नोआ रना अर्जो उडोंग लेनखान नेलाबन होयतो आबो करन जहां न्यू जनरेशन पटुआ कना को नुकु के होयतो ना टॉप रैंक रे तो को हजुक कना उनका होयतो पुरुदुल लेकान को से नुका लेकान को तो उनका को तो बांग कारण नुकु जेहुतु माने ऑलरेडी पढ़ाव इंगेज रे मेना को और इन होयतो 20 बछर लाहार सेना कदा 20 बछर लाहार ना सेना और नितो सेना अडी वेरिएंट तोफातो कना नोआ दारायते तो पठुआ को हो जी रकम इच्छा तहन तकवाय जे बांग उमारांग हड़ को साव एमदा इन आरो नापाय प्रिपारेशन काते एम हुयु तिया और जहां को सेना हड़ को एमदा उनको को पूजा बांग नवा गिद्रे को साव न्यू जनरेशन गिद्रे साव चिकाती पल्लाया इनहो ओना प्रिपारेशन हुयु तिया आदो ओना प्रिपारेशन कमी होरा रे नेलापन अब संताल सोसाइटी रे मैक्सिमम हड़ के एजुकेशन रे नय एंगेज कना को से नवा जिनिस सेना लगिते मेटांग इच्छा तहन तकवा नो तो नापाय कान गया
একেবারে ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱚᱫᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱯᱷᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ? ᱦᱳᱭ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ মানে ᱚᱱᱟ ধারাতে যদি বন বিচারা তাহলে নিতো যতগুলো প্রাইভেট স্কুল কো চালাক কানা সে নোয়া টিউশন কো যাহা চালাক কানা নোয়া হতো মানে ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস লেখা গে মেনখান নিতো তো চেলেকা যে প্রত্যেকটি গার্জিয়ান কে কো খোঁজো কানা বাং গিদ্রা টিউশন পড়ায় প্রত্যেকটি এডিউটে যাহাই কো হয়তো টাকা পয়সা মেনা তাকো যে বাং ইয়া গিদ্রা তো গভর্নমেন্ট স্কুল রে বাং পড়াও কতে বেসরকার রিং পড়াওয়া নোয়া হ মেটাং বিজনেস লেখা গে কানা সে বিজনেস গে কানা এবং ওনা তুলনায় নোয়া লাহান্তি ট্যালেন্ট সার্চ নোয়া যদি বন নেলা নোড়ে তো 1 লাখ টাকা যাহা এম দাকো আদো ওনা তো যাহা বাং যাহা খন তো এম হইত তাকো তাহলে নুকু কো নোয়া শুধু 1 লাখ টাকা সমুহ বাং ওনা না সিম্পল লিস্ট বন নেল লেখান আডি গে একদম ঝেল গিয়া তাহলে নোয়া কো চাও করতে গেলে তো মেটাং কাউডি তো দরকার কানা আর আবহাওয়া নৌকানা কোনো মানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সে নৌকা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সান্তাল বানু কোয়া যাহাই তো হয়তো আয়া খন ওনা 1 লাখ টাকা খন আরম্ভ কাতে একদম 50,000 হাবি যে 9 হাবি যাহা শিল্প কো তাহেন কানা যে নোয়া এম দাঁড়িয়া নৌকান কো তো বানুয়া নোয়া তো কালেকশন চিতান রেগে নির্ভর হইত তাবনা আর যাহাই বন নেল দা যে 900 টাকা কাতে যদি নেলক কানা যে নড়ে ইন তো হয়তো 100 জন গিদ্রা কো রেজিস্ট্রেশন কেতিনা তাহলে ওনা তুলনায় তো যাহাই কো সাপড়া তো তাহলে লস রে কোরানো আছে তাহলে যেহেতু মেটাং কো সাপড়াও দা রেজিস্ট্রেশন ফিস নোয়া তো ঠিক গিয়া রেজিস্ট্রেশন ফিস ছাড়া তো বাকো করাও দাঁড়িয়া আর নাপাই গিয়া বিজনেস তো আডি রকম তো আডি এডুকেশন তো বিজনেস রে বলো কান গিয়া সে হইও কান গিয়া একেবারে ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱳর্ড एग्जाम ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱪᱟᱠᱨᱤ एग्जाम ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ স্ক্যাম ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱤᱠ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱱᱥ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ? হয় আতো যাহাই কো সাপড়াও কথা উনকু চিতান রেগে ডিপেন্ড দাই যে নিজেরা ইয়েতে তো যাতে আবো যেহেতু হো নকানা মেটাং মারাং কর্মযোগ্য বন আড়গো কানা যাতে নোয়া বিনিড পেপার আলো লিকো মা নোয়ারে যে রকম স্বচ্ছতা তাহেন মা নোয়ারে যে রকম স্বজন পোষণ জিনিস আলো তাহেন মা বাংখান নোয়া তো কিন্তু নোয়া যেহেতু পয়লো সেরমা নঙ্কা হইও কানা নোয়া তো হয়তো 1-2 সেরমা গে চালা যদি নোয়ারে স্ক্যাম হইওয়া সে জাহানা হইওয়া নোয়া তো আর বেশি দিন ধড়ি বাজ কাতে তো আর বেশি দিন চালাও বাই গানোয়া নোয়া যদি কন্টিনিউ যদি বন ইদি সানাই পখান সাপড়াও কঠেন নেহর আবো তো নোয়া তো একদম পুরোপুরি ভাবতে একদম অন্তর জীবখন মেটাং স্বচ্ছতা অবলম্বন কাতে কে নোয়া বন করাও নিহত একেবারে নোয়া যাহা ট্যালেন্ট সার্চ কানা নোয়া করাও একবারে নিহত দরকার কানা আবরিন যাহা নাওয়ান জুয়ার ko menak ko se jahan ko menak ko talent jaha search kana talent samang re hijuk dorkar kana enkan noa idi katen muchat re chet disudis chet bicar dhara tahen tama okay nongkana sasaprau khatir jahan lahanti talent search noa do ing patha kon ai mai mage sarhau tahen kana birodhita do chet ho bang tahen kana naite napaite saprau tam pe jahan re nore do eta hor katu buduk katet aloko rod dariya ma যে নোয়া তো আডি মারাং মেটাং বিজনেস লেখা কো চালুইদা নুনকা তো আলো হইও মা মেনখান মেটাং জিনিস সাপড়াও করতে গেলে ওনা রেনা টাকা পয়সা দরকার কানা ওনা হতে রেজিস্ট্রেশন ফিস পে দহ কথা নোয়া তো সানাম গে নাপাই আর নৌকা নৌকা কাতে গে আবো ট্যালেন্ট কো বন সার্চ কাতে বন হুই কমা আর বছর বছর নোয়া হই দি মা যাতে নোয়া রেনা ওসার পাসনাও আডি জাস্তি মা আর সানাম হড় গে নোয়া সার্চ দাঁড়াইতে মানে আবো অলপ পড়াও কো বন বাকি কার মেটা নাওয়া কারতে অলপ পড়াও সে বন হাজুক মা চেতা সে বাংমা আবো কথা রেগে মেনা জাহায়া তিরে তিরিও উনিয়া তিরে ডেংরি মেরম আর জাহায়া তিরে কাগজ কলম উনিয়া তিরে গে দুনিয়া জেলা ওনা আবো তিরে কাগজ কলম সাব কাতে নোয়া দুনিয়া রে আবো বন রাজমা নোয়া চলো আইমা সারাও গংকে নগড়ি জক্ত এম লাগিতে আমার দামান বিচার ধারা সদর লাগিতে দিসম হড় কোন ওয়া কই দিকাতে আপে কো আছে উইহার ধারা নিহাতি কমেন্ট ধারা তা সদর তামান মান খাম বিচার সালাম কোগে আশা গুনজো